নমস্কাৰ ND24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান সমাধান আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠান সেই সকলৰ বাবে যিসকলে মনত পুহি ৰাখিছে এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ সপোন কিন্তু কেতিয়াবা এই সপোনৰ বাটত আহি পৰে হেঙাৰ কেনেদৰে পঢ়িব কি পঢ়িব এই সমূহ প্ৰশ্নৰ সমস্যাত পেলাই প্ৰস্তুতি চলোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক গতিকে এনে ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হলে আপুনি কি কৰিব এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব আজি আমাৰ হৈতে ষ্টুডিঅত উপস্থিত থকা দুগৰাকীকৈ অভিজ্ঞ শিক্ষকে আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে সুমিত মোৰে স্যাৰ তেখেতৰ 15 বছৰ অভিজ্ঞতা আছে এইখন ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আহিছে কিবাটাও অগ্ৰণী প্ৰতিষ্ঠানৰ হৈতে শিক্ষানুষ্ঠানৰ হৈতে তেওঁ কাম কৰি আহিছে গতিকে তেখেতৰ অভিজ্ঞতা সন্দৰ্ভতো আমি কথা পাতিম স্বাগতম জনাইছো তেওঁ আৰু সমান্তৰাল গৈ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অভিষেক লহকৰ স্যাৰ তেওঁৰ এই ক্ষেত্ৰত 5 বছৰৰ অধিক অভিজ্ঞতা আছে বহু তেওঁ এনে ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰি আহিছে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে গতিকে সেইখিনি অভিজ্ঞতা সন্দৰ্ভতো আজি আমি অনুষ্ঠানত কথা পাতিম মই প্ৰথমতে এটা প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছো অভিষেক লহকৰ তেওঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে তেওঁক মই সুধিব বিচাৰিছো যে যিহেতু APSC পৰীক্ষাৰ বাবে আমি সকলোৱে জানো যে বিগত কেইবা বছৰ ধৰি ডিসেম্বৰতে নটিফিকেশন আহি আছে গতিকে ডিসেম্বৰলৈ মাজত মাত্ৰ এটা মাহ বাকি প্ৰস্তুতি চলাবলৈ সময় হৈ গৈছে যেহেতু যিসকলে ভাবি আছে যে প্ৰস্তুতি চলাম সেই সকলৰ বাবে কিন্তু এখিনি পিক টাইম গতিকে 3-4 মাহ বাকি আছে পৰীক্ষা হ'বৰ বাবে গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণে তেওঁলোকে ফোকাস কৰিব কি পঢ়িব গতিকে ষ্ট্ৰেটেজিটো তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা হ'ব ৰাইট সো পোন প্ৰথমেটো আমাক আজি এই অনুষ্ঠানটিত আমন্ত্ৰিত কৰাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আশা কৰিছো আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আগন্তুক দিনত যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে APSC পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব তেওঁলোকৰ বাবে অলপ হলেও টিপছ এণ্ড গাইডেন্স আমি আজি দি কিনে যাম আপোনাৰ যেটো প্ৰশ্ন আছিল যে এতিয়া ডিসেম্বৰত নটিফিকেশন আহাৰ এটা খুব ডাঙৰ সম্ভাৱনা আছে চাওক এই সম্ভাৱনাটো হসাকৈ আমি কম যে এটা মোস্ট এক্সপেক্টেড বস্তু হয় বিকজ ইন্টাৰভিউ অলৰেডি চলি আছে 13 নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ APSC ইন্টাৰভিউ যেটো লাষ্ট ইয়াৰ CCE আছে CCE 2023 তাৰে ইন্টাৰভিউ প্ৰসেস চলি আছে আৰু ৰিজাল্ট দিয়াৰ ঠিক লগে লগে অহা মাহতে নটিফিকেশন আহি যায় এতিয়া যিখিনি সময় আমাৰ হাতত আছে 3 বা 4 মাহ সময় কাৰণ কি আমি দেখা পাইছো যে APSC এটা নিয়মিত হিচাপতে মাৰ্চত প্ৰিলিমছ বিগত 2 বছৰৰ প্ৰায় এটো মানে ৰেগুলাৰলি পাতি গৈ আছে তো এতিয়া আপুনি যদি চাই নৱেম্বৰ অলমোস্ট আধা মাহটো শেষে হ'ল নটিফিকেশন আহাৰ পিছতহে বহুতে পঢ়া আৰম্ভ কৰে কিন্তু মই আজি কম যে আজিৰ পৰাই আপোনালোকে পঢ়াটো আৰম্ভ কৰি দিব লাগে ডিসেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰ আমি নাজানো কোন তাৰিখত পৰে তো 3 মাহ বা 3.5 মাহ আপোনাৰ হাতত আছে এই কম সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কৰিবলগীয়া কথাখিনি আপোনালোকে নোট ডাউন কৰক প্ৰথমতে আপোনালোকে কৰিব লাগিব যিখিনি প্ৰিলিমছৰ বিষয় যিখিনি টপিকস যিখিনি সাবজেক্টস আছে যেনেকৈ হিষ্ট্ৰী পলিটি জিওগ্ৰাফি ইকোনমি সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি এগ্ৰিকালচাৰ বা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স এই বস্তুখিনি স্ট্যাটিক বস্তুখিনি প্ৰথমে আপুনি পোনপ্ৰথমে কৰিব আৰু সেইখিনিৰ ওপৰত কনসেপচুৱেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আনিবলৈ চেষ্টা কৰক আপোনালোকে নিশ্চিত ৰূপে পঢ়িছেই সাগে কিন্তু তাতে ৰিভিজনৰ এটা প্ৰয়োজন থাকে তাৰে পিছত আপোনালোকে জানে যে APSC পৰীক্ষাত যোৱা 12 মাহৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স মেন্ডেটৰী সো 12 মাহৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স তো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ তাত অলৰেডি কিছু মাহৰ আপোনালোকে কোন 12 মাহৰ এপ্ৰিল 2024 ৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী 2025 লৈকে আপোনালোকে কৰিব লাগিব যদি ইতিমধ্যে ইতিয়ালে কৰা নাই আমি কম যে আমাৰ যিবিলাক ৰিসোৰ্সেস আছে আপোনালোকে তাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মান্থলি ম্যাগাজিনছ আমি দি আছো IS একাডেমি এখিনতে জনাই থওঁ যে ডেইলি আপোনালোকৰ নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস এটা আহে গতিকে যিসকলে জানে সেই সকল লোকে নিশ্চয় চাই গতিকে হেয়াও আপোনালোকৰ খুব এটা ভাল পদক্ষেপ ৰাইট আমাৰ ডিৰেক্টৰ স্যাৰ সত্যজিৎ স্যাৰে যোৱা 5 বছৰৰ প্ৰায় এদিনো মিছ নকৰাকৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস এটা আনে সেই নিউজ পেপাৰ এনালাইসিসত আমি লাষ্ট ইয়াৰো দেখা পাইছো যে যিমান কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ কোৱেশ্চন আছে ম্যাক্সিমাম তাৰে পৰাই ফচিছে তো আপোনালোকে যদি হে নিয়মিত হিচাপে নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস কৰি আছে তো আপোনালোক বহুত আগত আছে কিন্তু মই সেই সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকো ক'ব বিচাৰিম যি সকলে ধৰক নিয়মিত ৰূপে আজিলৈকে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স কৰা নাই আপোনালোকে তো এপ্ৰিলৰ পৰা কৰিব লাগিব তো আমাৰ এপত এটা SPM এপ এটাও আছে আমাৰ সেই এপ্লিকেশনটোত মান্থলি ম্যাগাজিন বিলাকো পাব এপ্ৰিল মে জুন সকলো মাহৰে আপোনালোকে মান্থলি ম্যাগাজিনখিনি ইতিয়াৰ পৰাই ৰিভাইজ কৰাটো মই খুবেই এটা দৰকাৰী পদক্ষেপ বুলি কম আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰিছো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক যে আপোনালোকৰে সৌভাগ্য
ভাগ্য যে SPM IS একাডেমীত আপোনালোকে এনে দুগৰাকী অভিজ্ঞ শিক্ষকক পাইছে যি দুগৰাকীয়ে ভাৰতৰ আচলতে অগ্ৰণী দুটাকৈ প্ৰতিষ্ঠান আমি এই মুহূৰ্তত নাম ল'ব লাগিব বাইজুছৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠান বা শুভ্ৰৰঞ্জন IS একাডেমীৰ দৰে যি প্ৰতিষ্ঠান আছে তাত তেওঁলোকৰ কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে মই এই মুহূৰ্তত আহিব বিচাৰিম সুমিত মোৰে ছাৰ তেওঁ আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে 15 বছৰৰ অধিক অভিজ্ঞতা আছে তেওঁৰ এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ सर आपसे जानना चाहते हैं कि 2 सब्जेक्ट प्रीलिम्स में होता है एक GS का होता है एक CSET का होता है तो मैं जानना चाहती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करे स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये है कि जनरल स्टडीज़ और CSET ये जो 2 पेपर है तो CSET ये क्वालिफाइंग पेपर है तो एक मिनिमम स्कोर आपको CSET में करना है तो एक आइडियल स्ट्रेटजी यही होगा कि आपको जनरल स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए उसमें भी ज़्यादातर आपका फोकस होना चाहिए स्टैटिक पार्ट के ऊपर अभी जनरली स्टूडेंट्स के क्वेरीज आते हैं कि यहाँ पे आसाम स्पेसिफिक जो पार्ट है क्या उस पर हम ज़्यादा फोकस करें क्या उस पर ज़्यादा फोकस करने से हम क्वालिफाई हो सकते हैं तो अगर हम प्रीवियस ईयर APSC के प्रीलिम्स का एनालिसिस करेंगे तो उससे पता चलता है कि ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कभी कम भी आ सकते हैं तो टाइम मैनेजमेंट में तो सबसे पहला बात यही है कि आपको GS के ऊपर फोकस थोड़ा ज़्यादा करना है जैसे कि SPM का एक स्टैंडर्ड एक पैटर्न हमारा फिक्स है कि हम शुरुआत से ही स्टूडेंट्स को CSET का प्रैक्टिस करवाते हैं सो आई एम डैम श्योर कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं नाउ दे आर CSET रेडी तो दे आर एक्सक्लूसिवली फोकसिंग ऑन द GS पार्ट और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि CSET का थोड़ा सा मन में डर है तो अभिषेक सर आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में बताएंगे मैं केवल GS के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि GS में जो स्टैटिक पार्ट है पॉलिटी हो गया हिस्ट्री हो गया ज्योग्राफी हो गया और जैसे अभिषेक सर ने बताया कि करंट अफेयर्स का हमारा बहुत एक डेली बेसिस पर सत्यजीत सर का क्लास होता है अभिषेक सर का सर खुद यहाँ पर अलग अलग वीडियोस लेके आते हैं प्रीलिम्स का प्रैक्टिस कराते हैं तो ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर अभी मुझे लगता है कि फोकस थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए स्टैटिक पार्ट के ऊपर फोकस थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए और मैं सबसे यही एक मेरा सजेशन रहेगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पिछले 4-5 साल के जो क्वेश्चन पेपर से उसका एक बार एनालिसिस कर लो और हो सकता है कि इस बार जनरल स्टडीज़ का पेपर थोड़ा सा डायनेमिक हो सकता है क्योंकि APSC जो मेंस इस बार हुआ था तो APSC मेंस का पैटर्न एक ड्रास्टिकली उसमें एक चेंज इस बार देखने को मिला कि बिल्कुल UPSC के लेवल का वो इस बार पूछे थे तो पॉसिबली इस बार प्रीलिम्स भी थोड़ा सा डायनेमिक हो सकता है तो मैं कहूँगा कि पिछले 3-4 साल के APSC के जब आप पेपर देखते हो उसके साथ साथ आप UPSC के एटलीस्ट पिछले 2 साल के प्रीलिम्स के पेपर देख लो स्टैटिक पार्ट पर थोड़ा आप ध्यान दो और जो स्पेसिफिक बुकलेट्स है तो जैसे कि SPM के बुकलेट सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप उसको रीड कर सकते हो जो आपके स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स है आप उसको रीड करो अभी कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को अननेसेसरीली इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ना है लेकिन उसका कोई रिलेवेंस अभी IR एज अ स्टैटिक पार्ट नहीं है IR का GK पर्सपेक्टिव से या करंट पर्सपेक्टिव से कुछ पूछा जा सकता है तो बच्चों को ये तभी समझ में आएगा जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है तो मेरा सजेशन यही होगा स्टैटिक पार्ट पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी एनवायरनमेंट इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे साइंस एंड टेक को थोड़ा सा एक बार देख ले और करंट अफेयर्स के जो भी आपका पिछले 12 महीने से लेके पिछले 15 महीने का वो पार्ट आपको ठीक से देख लेना चाहिए ঠিক আছে মই অভিষেক লহকৰ তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যেহেতু আমি কওঁ যে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন থাকে সেইবিলাক আমি পঢ়িবই লাগে গতিকে আমি এতিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ যে আমি কিমান বছৰৰ পৰা চাব লাগিব তথাপিও যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকলে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে কিমানমান বছৰৰ পৰা আমি দৰাচলতে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ চাব লাগে কুৱেশ্যন পেপাৰ চাওক নিয়মিত ৰূপে ক'ব গ'লেতো যোৱা 10 বছৰৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চাবলৈ দিয়া হয় কিন্তু APSC ক্ষেত্ৰত হেতু অলপ বেলেগ হৈ পৰে কাৰণ কি আমি দেখা পাইছো যেটো প্ৰিলিমছৰ কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন ইন দা সেন্স কি মই বুজাব বিচাৰিছো যেটো কোৱেশ্চনছৰ ডেপথ হয় যেটো কোৱেশ্চনছৰ লেভেল অফ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং ৰিকুৱাৰমেন্ট হৈছে কারেন্ট এফেয়ার্সৰ লগত স্ট্যাটিক মিক্স কৰি খুদা হৈছে এটো আমি CCE 2022 আৰু CCE 2023 স্বতঃস্ফূৰ্ত ৰূপে দেখা পাইছো CCE 2022 অলপ চেষ্টা কৰিছিলে নতুন প্যাটাৰ্ণত পাতাৰ কিন্তু যোৱা 2 বছৰৰ যিখিনি প্ৰিলিমছৰ প্ৰশ্ন মই কম যে হিখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে একদম মূল মন্ত্ৰ হ'ব লাগে মানে যোৱা 2 বছৰ আমি চাম
চাবতো লাগিব, সেইটো বাঞ্ছনীয়, তাতকৈ ওপৰৰ অধিক চালে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হয়। কাৰণ কি চাওক, অসমৰ যিখিনি কুৱেশ্যন, অসম ছেকশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। 30 to 35% কুৱেশ্যন প্ৰিলিমছত অসম বেছড আহে। অসমৰ ভূগোল, অসমৰ ইতিহাস, অসমৰ পলিটি। তো সেই বস্তুখিনি আমি দেখা পাওঁ যে যোৱা 10-20 বছৰৰ পৰা সুধি আহি আছে। তো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰশ্ন এবাৰো ৰিপিট হৈছে, কিন্তু ষ্টেটমেণ্ট বেছ প্ৰশ্ন অহা হৈছে। ইয়াৰে আগত চালে আপোনাৰ কি হ'ব, যোৱা 2 বছৰৰ পৰা তাৰমানে ষ্টেটমেণ্ট বেছ, এটা কুৱেশ্যনতে 3-4টা ষ্টেটমেণ্ট সোমাই দিয়ে আৰু তাৰে ওপৰত সোধে 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ কাৰেক্ট। কিন্তু তাৰে আগত আপোনালোকে CC 2018, CC 2016 যদি চাই, তাতে 1 লাইনাৰ টাইপ কুৱেশ্যন আহিছিলে। এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, বিগত 2 বছৰৰ পৰা আমি যদি প্ৰিলিমছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাওঁ, তেনেহ'লে এনেকুৱা হয় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে বা যিসকলে পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকে জানে, কিন্তু এনেকুৱাকৈ কুৱেশ্যনটোৰ দিয়া যায় যাতে মানে কনফিউজ হৈ যায় যে দৰাচলতে শুদ্ধ উত্তৰটো কি। তেনে ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা হয়। তাৰে কাৰণে মই আপোনাক কিছুমান কথা এজ এন এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মই যেতিয়া পৰীক্ষা দিছিলোঁ, আপোনাক সঁচা কথা ক'ম, বা মই যিমান টপাৰ্ছৰ লগতো সাক্ষাৎকাৰ কৰিছোঁ, তেওঁলোকক কৈছে যে ছাৰ 100টা প্ৰশ্নৰ 40 বা 45টা প্ৰশ্নতকৈ ভাল, মানে 100% চিয়'ৰকৈ আমি নাজানো। তো তাৰে ওপৰত কিন্তু আপোনালোকে 40টা প্ৰশ্ন কৰি আহিলেতো নহ'ব, কাৰণ কি কাট অফ হাই যায়। তো তাৰে কাৰণে কিছুমান পদ্ধতি থাকে যে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মেণ্টেলি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰক যে আমি 80-90 লগা হ'লে 100টা প্ৰশ্ন কৰিব লগা হ'ব পাৰে। দ্বিতীয়তে কেনেকৈ কৰিব, এতিয়া চাব, আপুনি যিখিনি যদি ভালকৈ ছাবজেক্ট মেটাৰ পঢ়িছে, তেতিয়া এটা নহ'লে 2টা অপশ্যন আপুনি এলিমিনেট কৰিব পাৰিবই। মই তাৰে এটা চমু উদাহৰণ দিম। UPSC 2023 এটা প্ৰশ্ন আছিলে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ দ্য লিষ্ট ৱাটাৰ এফিচিয়েণ্ট ক্ৰপ। এতিয়া বহুত এটা টান প্ৰশ্ন, এনেকৈ কোনো পঢ়ি নাযায় ষ্টেটিক কুৱেশ্যন, है ना सर। वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन पढ़ के जाता है, कितना किसका क्रॉप का कितना परसेंटेज है। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे, इफ यू सी द ऑप्शन जब आसिले शुगर केन, ग्राम, मिलेट्स एंड सनफ्लावर, ताते আপুনি চাব পাৰে যে কোনটো সবতছে বেছি ৰখাল, सबसे ज़्यादा पानी किस में रहता है, शुगर केन में रहता है, কুঁহিয়াৰত আছে। তো অটোমেটিক্যালি ইট উইল বি লিষ্ট ৱাটাৰ এফিচিয়েণ্ট, কাৰণ কি ৰখাল এটা ক্ৰপ হয়। তো অপশ্যন এলিমিনেট কৰি কিনে আমি বহুতো প্ৰশ্নৰ এনেকুৱাকৈ দৰাচলতে এলিমিনেশ্যন যিটো প্ৰচেছ বুলি কোৱা হয়, সেই প্ৰচেছটো ভাল হ'ব লাগিব। কিছুমানৰ সেই প্ৰচেছটো খুব ভাল থাকে কাৰণে অতি সহজতে তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে, নহয় জানো। তাৰে কাৰণে মই আপোনাক ক'ম যে আমি এটা ছিৰিজ ৰান কৰিছিলোঁ, পাৰফেক্ট প্ৰিলিমছ বুলি, ইউটিউবত আছে। তাতে PYQ এটা ছল্ভ কেনেকৈ কৰে এজন এডভান্স লেভেল কেণ্ডিডেটে, সেই মেণ্টেলিটিটো বুজাইছোঁ। নট জাষ্ট কুৱেশ্যন এণ্ড আনচাৰ, বাট কি ধৰণে আপোনাৰ মেণ্টেল স্পেচটো থাকিব লাগিব যে নাজানা প্ৰশ্ন এটাও মই শুদ্ধ কৰি আহিম। সেই পদ্ধতিটো আমি তাৰমানে ধুনীয়াকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি আপোনালোকে চাই, তাতে নিউজ পেপাৰ এনালিচিছৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ ছেশ্যনছো আপোনালোকে লাইভ ছেকশ্যনত পাব। ঠিক আছে, মই सुमित मोरे सर पर जानिब বিচাৰিম, आप लोगों का मॉक टेस्ट होता है प्रीलिम्स से पहले, मॉक कितना ज़रूरी होता है मॉक करना? सी मॉक टेस्ट ज़रूरी होता ही है, रादर मैं कहूँगा दिस इज़ कंपल्शन बिफोर द एग्जामिनेशन, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो तब तक आपका सेल्फ असेसमेंट नहीं हो सकता है। कई बार क्या होता है, यू स्टडी सो मच, लेकिन मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि ये टू द पॉइंट आपने स्टडी किया है या नहीं किया है। तो मॉक टेस्ट बिना अगर आप एग्जामिनेशंस में जाते हो, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपका सक्सेस का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कम हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट ये बहुत ज़रूरी है। एंड इवन जैसे कि हमारा अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, क्रैश कोर्स के बाद हम मॉक टेस्ट वीकली बेसिस पर कंडक्ट करते, तो उसमें जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम सेट करते हैं, तो उस क्वेश्चन से स्टूडेंट्स का एक अप्रोच डेवलप होता है। इवन जैसे कि अभिषेक सर का जो सर क्लास लेते हैं परफेक्ट प्रीलिम्स का, बच्चों ने ये एग्री किया कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है उसके बाद, बिकॉज दे वॉट एवर दे हैव स्टडीड सो फार। उन्होंने कहा कि सर उन क्लासेस से पता चलता है कि क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, हमें किस प्रकार से हमारे पर्सपेक्टिव को डेवलप करना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार UPSC में क्वेश्चन आया था कि बैंगलोर और चेन्नई, इसमें नॉर्दर्न मोस्ट सिटी कौन सा है। अच्छा। तो जनरली हम यही सोचते हैं कि मैप में यहाँ पे बैंगलोर ऊपर है, मतलब कर्नाटका, और तमिलनाडु नीचे है। बट जब आप मैप रीडिंग एक्चुअल में करोगे, या ये जो टॉपिक हमने जब क्लास में डिस्कस किए थे, तो जिन बच्चों ने ये टेस्ट दिए थे या प्रैक्टिस किया था, ये जो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इन ट्रिकी क्वेश्चंस को एड्रेस करना, या उनको जैसे सर ने थोड़ी देर पहले बताया कि इलिमिनेट करना, ये कॉन्फिडेंस आपका मॉक टेस्ट के कारण आता है। इट्स लाइक कि
अगर आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया ने अभी जीता है मैच, आप एक्सपेक्ट करोगे कि इंडियन क्रिकेट टीम में तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स है, तो क्या उन्होंने नेट प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए? ऑफ कोर्स इट इज़ कंपलसरी। तो बच्चों को ये हमेशा लगता है कि मुझे बहुत सारा पढ़ना है और वो पढ़ के मैं सीधा एग्जामिनेशन में जाके उस पर जो है अच्छा स्कोर करूँगा। ट्रस्ट मी, ऐसा कभी नहीं होता। आप का जैसे सर ने भी एक बात कही, आई टोटली एग्री कि ये कॉन्फिडेंस तो टॉपर को भी नहीं होता है कि वो कितना स्कोर करने वाला है। तो टेस्ट सीरीज से आपको पता चलता है कि आप कट ऑफ के कितने पास हो, क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, और हमारा पूरा टीम भी उतना मेहनत करता है कि उस क्वालिटी के क्वेश्चंस हम बनाएं। तो मॉक टेस्ट इज़ कंपल्शन, उसके बिना आपका सक्सेस प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कम है। ঠিক আছে, আমি আৰু কথা পাতি যাম আৰু বহু প্ৰশ্ন আছে এই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতি যাম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। খন্তেক সময় বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান সমাধান। আমি আজি কথা পাতি আছোঁ APSC আৰু UPSC পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত, কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাব, কি পঢ়িব কি নপঢ়িব, এই সমগ্ৰ কথাখিনি আমি কথা পাতি আছোঁ। গতিকে কেইবাটাও প্ৰশ্ন আমি ইতিমধ্যে সুধিলোঁ দুগৰাকীকৈ অভিজ্ঞ শিক্ষক SPM IS একাডেমীৰ, তেওঁলোক আমাৰ মাজত আছে। এগৰাকী হৈছে অভিষেক লহকৰ আৰু সুমিত মৰেছৰ, দুয়োগৰাকী আছে আমাৰ সৈতে আৰু কথা পাতি যাম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিটো প্ৰশ্ন থাকিব মোৰ, সেই প্ৰশ্নটো হৈছে অভিষেক লহকৰলৈ। কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ যে একোটা প্ৰশ্ন প্ৰিলিমছৰ কথাই কওঁ যে আমি একোৱে নাজানো, সেই প্ৰশ্নটো আমি শুনাও নাই, গতিকে সেই প্ৰশ্নটো আমি কেনেকৈ এটেম্প্ট কৰিম? চাওক, একদমেই যদি আপুনি কেতিয়াও পঢ়া নাই, কেতিয়াও শুনা নাই, এটা প্ৰশ্নৰো এটা ষ্টেটমেণ্টো নাজানে, তেনেহ'লেতো মই ক'ম যে 100% অফ কুৱেশ্যনছ আৰ নট টু বি এটেম্পটেড অলছ'। কাৰণ কি আপোনালোকৰ যদি কাট অফ চাই লাষ্ট 2 yearsৰ পৰা 80-90 থাকে। ইনফেক্ট CC 2022ত আই থিংক কাট অফ 75 এৰাউণ্ড আছিলে। চ' এনেকুৱা নহয় যে 100টা প্ৰশ্ন শুদ্ধ কৰি আহিব লাগিব তেতিয়াহে ক্লিয়াৰ হ'ব। কেইটামান প্ৰশ্নটো জেনুইনলি এৰিবলগীয়াও থাকে। কিন্তু মই এটা কথা দেখিছোঁ যে যিকোনো এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি ভালকৈ নিজৰ 1 বছৰ দিছে, এইটো প্ৰস্তুতিত ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে, এনেকুৱা কোনো প্ৰশ্ন কাটিব নোৱাৰে যে তাৰে অলপো আপোনালোকৰ মানে আইডিয়াই নাই। কিবা নহয় কিবা আপুনি টেকনিকত ওলাব পাৰিবই, যাৰে যিটো মই উদাহৰণ দিলোঁ আপোনালোকৰ, এলিমিনেট কৰিব পৰা হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ 50-50 চান্স এটা থাকি যাব পাৰে। একজেক্টলি আপুনি নোলাব পাৰে, অলপমান গেছ ৱৰ্ক বা লাক ফেক্টৰ যিটো বুলি কয় এক্সামটোত থাকে। আৰু সেই মই ক'ম যে যদি 50-50 দুটা অপশ্যনো যদি এলিমিনেট কৰিছে, ইটছ আ গো, ইউ শুড এটেম্প্ট দ্যাট কুৱেশ্যন। এতিয়া আমি এনেকুৱা দেখিবলৈ পাওঁ যে সাম্প্ৰতিক ঘটনাৱলী মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ আমি বহুখিনি প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰিলিমছত। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেদৰে পঢ়িম বা কোনটো ছাবজেক্টৰ ওপৰত আমি বেছি ফ'কাছ কৰিম প্ৰিলিমছত? চাওক, কিছুমান ছাবজেক্টত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ এছপেক্টটো অলপ বেছি থাকে। ফৰ এক্সাম্পল পলিটি ইজ এ ভেৰি ডাইনামিক ছাবজেক্ট। তাতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেণ্টছ আহি থাকে। তাৰে কাৰণে আমি কওঁ যে আপোনালোকে যেতিয়াই জাজমেণ্ট আহে তেতিয়া পঢ়িব লাগে। কিন্তু যদি এতিয়ালৈ পঢ়া নাই বা ইকনমি এটা ছাবজেক্ট য'ত RBI নতুন নতুন ৰেগুলেশ্যনছ আনি থাকে, এনভাইৰনমেণ্ট এটা ছাবজেক্ট য'ত নতুন নতুন স্পিচিজৰ IUCN ষ্টেটাছেছ চেঞ্জ হৈ থাকে, তো সেইবিলাক দেন এণ্ড দেয়াৰ কৰিব লাগিছিলে। কিন্তু যদি নাই কৰা, আমি এই 18 নৱেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা এটা প্ৰিলিমছৰ ক্ৰেছ ক'ৰ্ছ আনিম। তাতে আমাৰ সত্যজিৎ ছাৰে গোটেই 12 মাহৰ, ইনফেক্ট তাতকৈ বেছিয়ে টপিকছ যিখিনি দৰকাৰ পৰিব, কমো 1000ৰ পৰা 1500টা টপিকছ থাকিব। এইবাৰ আমি বাছনি কৰি ইতিমধ্যে উলিয়াইছোঁ আহাবাৰ প্ৰিলিমছলৈ। সেই সকলোখিনি টপিক ছাৰে আকৌ এবাৰ ক্লাছত কৰাব, আকৌ আপোনালোকক তাৰে নোটছ দিয়া যাব আৰু তাৰে ওপৰত কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছো কৰা যাব। ইতিমধ্যে যদি আপোনালোকে আমাৰ SPM এপটোত ইউজ কৰি আছে, তাতে প্ৰতিদিনে আমি 10টাকৈ প্ৰশ্ন আপলোড কৰিও আছোঁ যোৱা সপ্তাহৰ পৰা। তো আপুনি এটলিষ্ট যদি সেই প্ৰশ্নখিনিও 10টা ডেইলি আপুনি কৰে, 3 মাহত ভাবকচোন ডেইলি কিমানটা আপোনাৰ 90 দিন আছে 3 মাহত। 90 দিনকৈ 10টাকৈ 900টা প্ৰশ্নটো তাতেই আপুনি ছল্ভ কৰিলে। তো 900-1000 প্ৰশ্ন অলৰেডি আপুনি এপত ফ্ৰী অফ কষ্ট পাই আছে। আৰু যদি ক্ৰেছ ক'ৰ্ছ জইন কৰে, আমাৰ এইটো এটা পৰিকল্পনা যে 15000 প্ৰশ্ন আমি আপোনালোকক প্ৰেক্টিছ কৰাম, তাৰে ভিতৰতে আহিব প্ৰশ্ন পৰিবই। হয়, सुमित मोरे सर আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ सर आपका सब्जेक्ट पॉलिटी भी है, तो पॉलिटी एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो कैसे पढ़े हम लोग ये सब्जेक्ट? देखो, जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहली बात तो यह है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लो। सेकंड थिंग कि अगर अभी आप कहोगे कि मुझे एक फुल लेंथ रेफरेंस बुक पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, अभी वो बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी हो सकता है। तो जैसे आप SPM का पॉलिटी का बुकलेट आप उसको पढ़ लो, प्रीलिम स्पेसिफिक जो PDF हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं स्टूडेंट्स को, आप उसको पढ़ सकते हो। स्पेसिफिक जितना आप रखोगे, देखो प्रीलिम्स के लिए एक आइडियल स्ट्रेटेजी ये होता है,
कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज को ज़्यादा बार रिवाइज करो. लिमिटेड होना चाहिए. लिमिटेड होना चाहिए. बच्चे क्या करते कि 10 बुक्स को 10 बार पढ़ेंगे. नो, आपको क्वालिफाई करना है एग्जामिनेशन को, तो आप एक बुक को 10 बार पढ़ो. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो आपको यहाँ पर पढ़ना भी है, पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है. जैसे हमने असेसमेंट का प्रीवियसली बात किया था, जो टेस्ट सीरीज होती है, मैं उसी के कंटिन्यूएशन में बोलूँगा कि फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी रीड किया, तो पॉलिटी का अंडरस्टैंडिंग आपका हुआ है, दैट इज़ बेटर. उसको पढ़ने के लिए आप स्पेसिफिक लिमिटेड रिसोर्सेस रखो. जैसे हमारा क्लास मटेरियल हो गया, PDF हो गया, हमारे बुकलेट हो गए. उसके बाद आप हमारे मतलब जो टेस्ट सीरीज़ है या जो आप असेसमेंट है, उसके बाद आपको पता चलता है कि एक्चुअली आप कहाँ पर हो. किसी भी सब्जेक्ट में, वेदर इट इज़ पॉलिटी और एनी जनरल स्टडीज़ का स्टैटिक सब्जेक्ट, बच्चों में वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उनको वो सब्जेक्ट समझ में आया है, राइट. बट एक्चुअल में एग्जामिनेशन को जब आप अपीयर करते हो तब यहाँ पर गलतियाँ होती है. तो ना हम एक यूनिक टेक्निक क्लास में हमेशा बच्चों को पढ़ाते हैं, एंड वी कॉल इट दैट टेक्निक एज अ KG and L टेक्निक, मतलब नॉलेज, गेस और लॉजिक. तो यहाँ पे नॉलेज बेसिस पर आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, ये एक छोटा सा एक्सरसाइज होता है. मान के चलते कि आपने 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर है जनरल स्टडीज़ का, उसमें से बच्चे पूछते कि एवरेज अटेम्प्ट कितना होना चाहिए. तो अटेम्प्ट ये डिपेंड करता है उस दिन के एग्ज़ाम पेपर के ऊपर कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है. बट एक सेफ साइड आपका 80 to 90 के रेंज में है, तो दैट इज़ बेस्ट अटेम्प्ट. मान के चलते कि आउट ऑफ 100 आपने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए टेस्ट सीरीज में, तो उसमें से आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज करना है. पोस्ट टेस्ट आप ये असेसमेंट घर पे भी कर सकते हो कि आपने आउट ऑफ 90 नॉलेज बेसिस पर कितने अटेम्प्ट किए, लॉजिक बेसिस पर कितने अटेम्प्ट किए, और आपने गेस कितने किए हैं. जिससे आपको पता चलता है कि आपका जो नॉलेज है कहीं वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है आपका. तो ये असेसमेंट आपको हर सब्जेक्ट का करना चाहिए. अभी कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर, यहाँ पे मैं आपको 4 बुक्स बता दूँ और फिर आप उसका स्टडी करोगे, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट द राइट टाइम, कंसिडरिंग कि अभी नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम इज़ अप्रोचिंग. तो लिमिटेड रिसोर्सेस, टेस्ट सीरीज़ के ऊपर हम डिस्कशंस भी लेते हैं. तो इनको स्टूडेंट्स ने अभी मेरे हिसाब से अप्रोच करना ज़्यादा ज़रूरी है. आप हर पेपर के बाद अगर आपको आपका आंसर शीट वापस मिलता है, आप आंसर शीट में मार्क कर सकते हो कि आपने मान के चलते क्वेश्चन नंबर 1 का आपने C मार्क किया है, तो उसके आगे छोटा सा K लिख दो. अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपने D मार्क किया है, तो उसके आगे छोटा सा आप L लिख दो. आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 फिर से नॉलेज बेसिस पर जस्ट नोट इट डाउन. अगर आपने एक रैंडम गेस किया है तो जस्ट मेंशन G. जब आप घर पे आओगे, आउट ऑफ 100 आपने 90 अटेम्प्ट किए हैं, 90 में से आपने नॉलेज बेसिस पर कितने अटेम्प्ट किए और कितने करेक्ट आए, कितने रॉन्ग हुए, लॉजिक बेसिस पर आपके कितने करेक्ट आए, कितने रॉन्ग हुए. तो ये एक असेसमेंट आप जब घर पर आके करते हो, आपको उस सब्जेक्ट में आपका खुद का डेप्थ और प्रिपरेशन कितना हुआ है ये समझ में आता है. तो दिस इज़ द फुल प्रूफ साइंटिफिक मेथड. पिछले 13 साल से इसका एक्सरसाइज मैं बच्चों से कराता हूँ, और जिन्होंने इसको सिंसियरली फॉलो किया है, जिनको प्रीलिम्स कभी नहीं निकलता था, उनका प्रीलिम्स निकलना शुरू हो गया. अच्छा, ठीक है. तो ये थोड़ा सा एक साइंटिफिक अप्रोच हम SPM में भी अप्लाई करते हैं. हर टेस्ट के बाद हम बच्चों को बताते हैं कि आपको इसको फॉलो करना है. तो तब जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि 10 अलग अलग बुक्स या रेफरेंसेस नहीं पढ़नी है, एक बुक 10 बार पढ़ो, नॉलेज, लॉजिक और गेस के इस मेथड को अप्लाई करो एंड सी द रिजल्ट्स इन द एग्जामिनेशंस. মই অভিষেক লহকৰ ছাৰক সুধিব বিচাৰিম যে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আমাৰ এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ ইচ্ছা থাকে বা APSC UPSC পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ আমাৰ ইচ্ছা থাকে, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে পঢ়া শুনা কৰি যেহেতু উপাৰ্জনৰ পথ এটা মুকলাব লাগে, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত বহুতে সেই আশাটো বাদ দিয়ে, বাদ দি তেওঁলোকে ইনকামৰ কিবা এটা পথত তেওঁলোক যায়. গতিকে সেইসকল লোকৰ যেতিয়া পুনৰ মনত সেই সপোনটো আহে, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত যিসকলে চাকৰি কৰি আছে বা কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ থাকে, সেইসকলে পঢ়াৰ কাম কৰাৰ লগতে পঢ়া তেওঁলোকে কেনেদৰে বজাই ৰাখিব বা কেনেদৰে চলাই যাব, দুয়োটা টাইম মেনেজমেণ্টটো কেনেকৈ কৰিব? ৰাইট. সো টাইম মেনেজমেণ্ট বুলি ক'লে আপুনি যিটো প্ৰশ্ন সুধিলে যে বেচিকেলি ৱৰ্কিং প্ৰফেচনেলছে কেনেকৈ এক্সামটোৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে. সো নানা ধৰণৰ এনেকুৱা উদাহৰণ আছে. মানে ইনফেক্ট মেনি ষ্টুডেণ্টছ, মই ৰিচেণ্টলি এজন ল'ৰাৰ নাম নলওঁ, তেখেতে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজত কাম কৰি আছে. এইবাৰ তেওঁ ইণ্টাৰভিউ এপিয়াৰিং হয়, তেওঁ মক ইণ্টাৰভিউ দিব আহোঁতে মই লগ পালোঁ তেখেতক. তো তেওঁ যোৱা 3 বছৰৰ পৰা তেওঁ NIT শিলচৰৰ পৰা পাছ কৰিছে, তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজত চাকৰি পালে আৰু কৰ্মৰত হৈ APSC দি আছিলে. যোৱা বছৰো ইণ্টাৰভিউ দিছে,
ইণ্টাৰভিউত নহ'ল কাৰণে এইবাৰ আকৌ দিছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত এক্সাম্পল আছে যোনে কামৰ লগতে এক্সামটো চলাই আছে তো মই তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যেতিয়া সোধোঁ যে কি ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে কৈছে যে ছাৰ ইমানখিনি যেতিয়া আমাৰ তাত এটা উপাৰ্জনৰ ব্যৱস্থা থাকি যায় তেতিয়া আমি কিবা এটা কোচিং বা কিবা এটা গাইডেন্স ল'বলৈ আমাৰ তাত মানে এটা ডাবল থট নাহে তো আমি নিজৰ যিখিনি লিমিটেড টাইম হয় সেইখিনিক মেক্সিমাম এফিচিয়েণ্টলি কেনেকৈ ইউজ কৰিবলৈ পাৰোঁ সেইটো প্ৰচেষ্টা চলাওঁ নট ডেট কি চব বস্তু আমি নিজে কৰিম ফৰ এক্সাম্পল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো এটা নিজে পঢ়িব লগা বস্তু নিউজ পেপাৰ পঢ়ি কিনে কিন্তু আপুনি যদি নিউজ পেপাৰখন নিজে পঢ়ে 3খন নিউজ পেপাৰ পঢ়িব লগা হ'ব তাৰপিছত নোট মেকিং কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ 3-4 ঘণ্টা লাগি যাব কিন্তু সেই বস্তুটোৱে যদি এখন আমাৰ ইনষ্টিটিউটত চাই যেনেকৈ আমাৰ সত্যজিৎ ছাৰে এইটো 30 মিনিটত 40 মিনিটত গোটেই দিনটো নিউজ পেপাৰখন কৰাই দিয়ে নোটখিনিও তাতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত এড কৰি দিয়ে তো আপোনাৰ 3 ঘণ্টাৰ কামটো 30 মিনিটত হৈ গ'ল তো তেনেকুৱা ধৰণে আপুনি ষ্ট্ৰেটেজি বনাব লাগিব আৰু মই দেখিছোঁ জেনেৰেলি মেক্সিমাম ৱৰ্কিং প্ৰফেচনেলছে ষ্টেটিক ছেকশ্যনটো পঢ়িয়ে যায় তো 3 বা 4 ঘণ্টা সময়ো যদি আপুনি দিব পাৰে কামৰ লগত ৰাতিপুৱাই হ'ব পাৰে আপোনাৰ কাম ধৰক 9টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় 8টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় ৰাতিপুৱা অলপ সোনকালে উঠিব লাগিব বা ঠাণ্ডাৰ দিন পৰিছে বোলে ৰাতিপুৱা উঠিব পৰা নাই ৰাতি দেৰিকৈ শুব লাগিব আপুনি ৰাতি কামটো কৰাতকৈ ৰাতিপুৱা মই বেছি প্ৰিফাৰ কৰোঁ বিকজ দিনৰ ভাগৰ জাগৰ থাকি কিনে আপুনি ৰাতি আৰু কাম কৰিবলৈ অকণমান পঢ়িবলৈ মেণ্টেলি ফ্ৰেছনেছটো নাথাকে যদি আপুনি পাৰে ৰাতিও পঢ়িব পাৰে কিন্তু 3 ঘণ্টা সময় কেনেকৈ ইউজ কৰিব 1 ঘণ্টা আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু 2 ঘণ্টা আপোনাৰ প্ৰিলিমছৰ আগত প্ৰিলিমছৰ MCQ আৰু ৰিভিজন আৰু মেইনছৰ আগত এনচাৰ ৰাইটিং আৰু ষ্টেটিক ৰিভিজনখিনি তেনেকুৱাকৈ বহুত উদাহৰণ আছে ইনফেক্ট মই ৱৰ্কিং প্ৰফেচনেলছক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এই পৰীক্ষাটো দিয়ক যদি আপোনালোকে নিজৰ চাকৰিটো কৰি সন্তুষ্টি পোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰো সপোনটো দেখিবলৈ পাৰে एक लास्ट क्वेश्चन सर सुमित सर आपसे है कि आप लोगों का सक्सेस मंत्र क्यों कैसा है मतलब क्या है क्योंकि आप लोगों का हाईएस्ट आप लोगों का सिलेक्शन है तो आप लोगों का सक्सेस मंत्र क्या है सबसे पहला कि हम जेन्युइनली मेहनत करते हैं सेकेंड थिंग कि सारे बच्चे जो सिलेक्शन में आप देख रहे हैं वो क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो हम बात कर रहे थे कि सत्यजीत सर का तबीयत खराब था फिर भी सत्यजीत सर सिंसियरली उसी क्वालिटी को डिलीवर्ड कर रहे थे कई बार आप नोटिस करना स्टूडेंट्स हैव दैट ग्रेट ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स सर कि वो अभी बच्चे मुझसे भी इंटरेक्शन करते अभिषेक सर से इंटरेक्शन करते उनका मानना है कि सर जो वहाँ पे डिस्कस किया था वो एग्जामिनेशन में पूछा गया बच्चे मुझे कहते कि स्कूल में हमें ज्योग्राफी बिल्कुल पसंद नहीं था बट तो मृदुल सर के जो कुछ पीपीटीज हमने देखे हमें ऐसा लगा कि हम कोई हॉलीवुड का मूवी देख रहे हैं आई मीन दैट इज सो ब्यूटीफुल सर ने जो एंड इवन सर बोर्ड पर भी जो पढ़ाते बहुत से लोग कहते हैं कि हिस्ट्री में नींद आती है बट जब चिन्मय सर के क्लास पढ़ते तो वो लगता है कि वी आर लिसनिंग टू सम यू नो स्टोरी एक स्टोरी ऐसा इंटरेस्टिंग हो जाता है इंटरेस्टिंग हो जाता है हम सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाते हैं जैसे एसपीएम में एक हमारा अपने सक्सेस का कोई ऐसा सूत्र नहीं होता है स्पेसिफिक बहुत सारे फैक्टर्स एक आने के बाद सक्सेस आता है तो उसमें से सबसे पहला बेसिक एलिमेंट जो एसपीएम में हम फॉलो करते हैं वो ये है कि हम बेसिक से शुरुआत करते हैं हमें पता है कि हर स्टूडेंट का एकेडमिक बैकग्राउंड अलग अलग है हर कोई यहाँ पर एक अच्छे एजुकेशन को उसने एक्सेस नहीं किया होगा सो वी स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक सेकेंड थिंग हम जस्टिस देते हैं एग्जामिनेशन को कि एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा रहा है किस प्रकार से हमें पढ़ाना चाहिए हमारा केस स्टडी क्या हो सकते हैं हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए हमारे जो नोट्स हम बच्चों को देते हैं उसका कंटेंट क्या होना चाहिए इन छोटी से छोटी बातों का हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं प्लस हमारा पूरा टीम मतलब अभिषेक सर और मेरे अलावा हमारा जो बाकी का जो टीम है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है तो हर किसी का एग्जामिनेशन का अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस हम यहाँ पर बच्चों के साथ हमारे टीचिंग के थ्रू यहाँ पर शेयर करते हैं एग्जामिनेशंस को हम बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं क्या पूछा जा सकता है इन चीज़ों को हम प्रेडिक्ट करते हैं और इसी के कारण एंड इवन जैसे मैंने कहा ना कि बच्चे भी फैकल्टीज़ को देख के मोटिवेट होते हैं उनको भी लगता है कि अगर बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं विदाउट फेल सर के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आ रहे हैं अलग अलग अभिषेक सर के वीडियोस आ रहे हैं जब भी हमें वक्त मिलता है तो हम बच्चे भी मोटिवेट हो जाते हैं क्लासरूम का कंटेंट देख के उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि यस
कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा और रहे हम हैं लोग and कर सकते हैं yes हाँ, exactly ঠিক है আমাৰ যিহেতু এই অনুষ্ঠানৰ সময় শেষ হৈ আহিছে গতিকে দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আধা ঘণ্টা এই সময় আমাক দিলে যিসকলে এই পৰীক্ষাটোৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট দৰাচলতে প্ৰয়োজনীয় আছিল এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান গতিকে আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে তেওঁলোক লাভান্বিত হৈছে আৰু দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পুনৰবাৰ আৰু সমাধান এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই হিমাশ্ৰীয়ে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ